Perkenalkan, saya Imadi Sukadana dengan NIM akhiran 145 dari Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana akan menjelaskan materi mengenai fusion welding proses. Adapun materi ini merupakan materi dari mata kuliah material dan proses. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Profesor Cokodro Gede Tirtaditya, STMD. Baik, langsung saja. Topik pembahasan pada presentasi saya kali ini akan membahas mengenai introduction atau pengenalan mengenai fusion welding itu. Kemudian yang kedua akan membahas mengenai oxy-fuel gas welding atau biasa disebut dengan gas carbide. Kemudian yang ketiga ada non-consumable electrode. Yang keempat ada consumable electrode, dan yang terakhir ada electroda for arch welding. Yang pertama, introduction. Fusion welding adalah sebuah proses pengelasan atau penyambungan logam yang dimana kedua logam yang akan disambung itu dipanaskan atau dilelehkan terlebih dahulu. Biasanya pemanasan ini berupa semikal atau elektrikal. Kemudian yang meleleh itu disatukan dengan logam atau logam pengisi atau filler, atau bisa tanpa logam pengisi. Nah, energi ini disuplai dengan cara thermal atau listrik. Nah, ini merupakan contohnya, contoh gambar dari fusion welding. Untuk lebih jelasnya, saya lampirkan sebuah video pada slide berikut. Give the classification of welding process. We have studied how to join two metal plates through welding. We know that to join two metal plates, heat and pressure is applied wherever necessary. Thus, we can say that heat and pressure are the two factors on which the welding of metal depends. On the basis of these two factors, welding process can be classified as fusion welding and pressure welding. Let's first understand what fusion welding is. Let us join these two metal plates along their edges. First, place the welding torch and filler rod above the edges of the plates and start the welding process. We see that due to heat from the welding torch, a large pool of molten metal is formed. This pool consists of the molten metal from the metal plates and the filler rod. Now, as the welding torch and filler rod proceed along the edges of the plates, the pool of molten metal solidifies. This process of welding the metal plates by applying heat on them is termed as fusion welding. Thus, fusion welding refers to the welding process where the workpieces are welded by applying heat. Now let us understand what pressure welding is. Let us join these two metal plates. To join these metal plates, follow the same process as in fusion welding. Then at the end, apply some mechanical force on the plates towards the weld joint. Due to force, we see that a pressure acts on the weld, and this makes the joint stronger. This process of welding the metal plates by applying heat and pressure on them is termed as pressure welding. Thus, pressure welding refers to the welding process where the workpieces are welded by applying heat and pressure. Fusion welding process obtains heat from the energy ray, low temperature sources, electric arc, and other chemical energy. And pressure welding process obtains heat from the Smith's forge, electrical energy, mechanical energy, and chemical reactions. On the basis of the heat source, fusion welding is further classified as, and pressure welding is classified as. Give the classification of welding. Oke, selanjutnya ada oxy-fuel gas welding.
yang dimana proses pengelasan yang menggunakan bahan bakar gas yang digabungkan dengan oksigen untuk menghasilkan nyala api itu merupakan hasil dari oxy-fuel gas welding. Nah, panasnya nyala api ini akan mencairkan logam-logam pada sambungan atau pada plat yang akan dilas. Fuel gas yang umum digunakan adalah acetylene foil atau karbid, sehingga dikenal sebagai oxy-acetylene welding atau biasanya las karbid. Nah, harga peralatan ini relatif murah serta mudah didapatkan. Oxy-fuel gas welding ini pada umumnya dapat digunakan untuk fabrikasi maupun refire. Kapasitas pekerjaannya rendah atau tidak banyak. Nah, ini merupakan gambaran mengenai oxy-fuel gas welding. Yang di sini ada regulator gas. Regulator gas ini berfungsi sebagai penunjuk besarnya tekanan isi dalam tabung dan tekanan kerja. Sebagian katup ini pengatur tekanan kerja. Kemudian di sini ada tabung oksigen yang dimana tabung ini berisi oksigen. Kemudian yang di sini ada tabung asetilin. Sesuai dengan namanya ini berisi asetilin. Kemudian di sini ada selang. Nah, kedua selang ini merupakan saluran gas untuk menuju nyala api ini, menuju obor atau torch. Kemudian katup pengontrol gas ini berfungsi untuk mengatur gas yang akan dilepaskan. Kemudian ada welding torch ini atau pembakaran ini merupakan komponen untuk menyemburkan nyala api ke nozzle. Kemudian ada welding tip. Welding tip ini merupakan komponen torch untuk mengarahkan nyala api. Dan yang terakhir ada nyala api merupakan hasil dari kombinasi antara asetilin dan oksigen yang berada di tabung oksigen ini, yang mengalir ke kedua selang. Nah, di sini ada beberapa bentuk nyala api dalam las asetilin. Yang pertama ada nyala api natural, yang dimana pada nyala api natural ini rasio perbandingan antara asetilin dengan oksigen itu merupakan 1:1. Kemudian yang kedua ada nyala api oksida. Suplai oksigennya lebih besar daripada asetilin. Nah, biasanya ketika menggunakan nyala api oksida ini tidak baik untuk pengelasan baja karena dapat menyebabkan korosi. Kemudian yang ketiga ada nyala api reduksi. Nah, pada nyala api ini suplai asetilinnya lebih besar daripada oksigen. Biasanya penggunaan nyala api ini untuk pengelasan dengan panas yang tidak terlalu tinggi seperti brushing, soldering, atau flame hardening. Kemudian di sini saya melampirkan sebuah video juga yang saya ambil dari YouTube yang akan menjelaskan mengenai pengelasan karbid. Gas welding is a welding process that melts and joins metals by heating them with a flame caused by a reaction of fuel gas and oxygen. The most commonly used method is oxyacetylene welding due to its high flame temperature. In this video we will cover the following about gas welding, equipments of oxyacetylene welding, working, advantages, disadvantages, and applications. If you are new to this channel, click on the subscribe button and turn on all notifications so that you will never miss an update. Gas welding equipments. Cylinders. In gas welding, there are two cylinders. One is a fuel gas and is of maroon color. The second one is oxygen gas and is black color. Oxygen and acetylene are stored under pressure in a steel cylinder. They are seized by the amount of oxygen or acetylene that they hold. Cylinders should always be secured and used in the upright position. When a cylinder is not being used, the valve cap should always be in place. Oxygen cylinders. They contain compressed oxygen at high pressure that can be as high as 2200 psi. All cylinders have valves and are fitted with a screw-on steel cap that protects the cylinder valve when the cylinder is not in use. Acetylene cylinders. These cylinders contain acetylene under pressure, made of steel and have cylinder valves. The cylinders contain porous filler material, which is fitted with acetone, that allows the acetylene to be safely contained in the cylinder at 250 psi. Acetylene should never be used at a pressure that exceeds 15 psi, as it becomes highly unstable, which depending upon the condition could cause it to decompose and explode.
Pressure regulators. For welding, the oxygen and acetylene are required at low pressure, but in the cylinders, they are filled in high pressure. So a pressure regulator is required to control the pressure of oxygen and acetylene before reaching the mixing chamber. Torch. The torch consists of the handle, oxygen and the fuel gas valves, and the mixing chamber. Inside the handle, there are tubes through which the oxygen and fuel gas flow. Mixing chamber. In this chamber, oxygen and fuel gas are mixed. In this mixing chamber, the ratio of oxygen and fuel gas is mixed according to the type of flame required, such as neutral, oxidizing or carburizing flame. Control valves. There are two control valves available in this torch. One is for the oxygen, and the second one is for fuel gas. These control valves are used to control the flow of oxygen or fuel gas to the mixing chamber. Gas hoses. The gas hoses are used to transfer oxygen and fuel gas from the cylinder to the welding torch. These hoses are color-coded for easy identification. This color coding varies from country to country. Nozzle. The mixture of oxygen and acetylene comes out of this nozzle. The mixture of these gases comes out in pressure from the nozzle and then is ignited by the striker. Goggles and gloves. In gas welding, goggles and gloves are used for the safety of the operator who does welding. They are used to protect the hand and eyes of the welding operator from radiation and heat of the flame. Working of gas welding. At first, all the equipment of gas welding is fitted properly and carefully. After that, a regulated pressure of gas and oxygen supplied to the torch where they are properly mixed. The mixture of fuel gas and oxygen is then ignited by the striker. Then the flame of the torch is controlled by different valves present in the welding torch. Based on the type of flame required, the valves are operated accordingly. If the neutral flame is required, then both the valves are opened equally. If the oxidizing flame is required, then the valve of oxygen is opened more. And if the carburizing flame is required, then the valve of the fuel gas is opened more. The flame is set as neutral, oxidizing, and carburizing based on the metal, its thickness, and some other welding conditions. If you want to know about types of flames in detail, the link will be provided in the description of this video. After that, the flame of the welding torch is moved along the line between the two metal plates. Along with the metal plates, a filler rod is also used, which is used to create a pool of molten material that will fill the gap between the two metal plates interface. The filler rod is moved along with the flame. The filler rod is kept at an angle of 30 degrees to 40 degrees, according to the welding technique being used. After moving the flame and filler rod along the line of two metal plates interface, the two metal plates join together because of the melting and solidification of metal plates interface and the filler rod. Gas welding. Oke, selanjutnya ada non-consumable electrode. Yang pertama, contoh dari non-consumable electrode ini adalah GTAW atau gas tungsten arc welding, yang dimana dulunya GTAW ini disebut juga dengan TIG. Nah, dalam pengelasan GTAW, pengisian logam dipasok dari kawat pengisi. Kemudian elektroda tungsten tidak dikonsumsi dalam pengoperasian atau tidak digunakan dalam pengoperasian karena pilar logam sama dengan logam yang akan dilas dan flux tidak digunakan. Gas pelindung dari GTAW ini biasanya berupa gas argon atau helium atau bahkan campuran dari keduanya. Nah, GTAW ini biasanya digunakan untuk berbagai macam logam, aluminium, magnesium, titanium, dan logam refraktori. GTAW ini sangat cocok digunakan dalam pengelasan terutama untuk logam yang tipis. Nah, di sini terdapat sebuah video yang saya ambil dari YouTube yang akan menjelaskan mengenai apa itu GTAW. What is TIG welding? TIG stands for tungsten inert gas welding. The American Welding Society calls this process gas tungsten arc welding, or GTAW. You might also hear it called heliarc welding. TIG welding uses a tungsten electrode. And tungsten has an extremely high melting point. When you TIG weld, the electrode gets hot, but it doesn't melt. We say that it's a non-consumable electrode.
That doesn't mean it lasts forever. That just means that it doesn't melt and become part of the weld. You see, in a lot of other welding processes, the electrode melts and becomes filler metal. Those are consumable electrode processes. So here's the tungsten electrode being held in a TIG torch. The electrode slips into a collet, and the collet tightens up against the collet body. You can adjust the length that the electrode sticks out of the holder by loosening up the end cap. When you tighten the end cap, the collet clamps down on the electrode. TIG works by melting the base metal, and that is the metal that makes up the two pieces that are to be joined. The heat is generated by an electric arc that forms between the base metal and the tungsten electrode. You can control the amount of heat with a foot pedal or with a thumb wheel on the torch. For most metals, current is direct current, or DC. DC is like the current flowing from a car battery. One wire is always the negative and one is always the positive. In DC TIG welding, the electrode is usually negative and the workpiece is positive. Selanjutnya ada, selain dari GTAW, ada juga contoh dari plasma arc welding, yang dimana plasma arc welding ini prosesnya terionisasi gas panas yang terdiri dari elektron dan ion. Berbagai logam dapat dilas dengan plasma arc welding ini, tetapi dengan ketebalan pada umumnya kurang dari 6 mm. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak pada video berikut. Plasma arc welding. It looks like a very fancy name for a welding process. Plasma arc welding is a type of arc welding procedure which uses plasma to weld metals and materials. The working of this welding type is very similar to that of TIG welding. Normally in TIG welding, a tungsten electrode is used to strike an arc between the welding apparatus and the workpiece. In plasma welding, the same thing is done, but in a different manner. We'll explain the whole concept by comparison. In a regular TIG welding torch, we have a tungsten electrode, the pathway for the shielding gas, and the handle for the user to hold it. When the power is switched on and the torch is brought close to the workpiece, an arc is struck. This is due to the flow of current. Electricity jumps from the electrode and onto the workpiece to close the circuit. During this, it ionizes the air in the gap. Due to the resistance air offers to the flow of current, the temperature of the arc increases. The bright and hot arc is also known by another name called plasma. Plasma is generally considered as the fourth state of matter after gases, liquids, and solids. A great example of plasma is lightning. Whenever there is a heavy downpour of rain, we often see a flash in the skies. This is nothing but partially ionized gas which forms plasma. The specifics behind this are very complicated to explain in a single video, but this should suffice to give you a brief understanding on what plasma actually is. In plasma arc welding, the construction of the torch is totally changed to increase the temperature of the arc. The tungsten electrode is placed inside a specially designed nozzle that focuses a stream of inert gas moving at high velocity into a constricted and narrow path. When an arc is struck, the inert gas is forced to flow through the region of the arc. This causes the gas to ionize due to the electric arc and form plasma. The arc and the plasma then flow through a narrow constricted opening. The sudden decrease in the flow area increases the velocity and the temperature of the plasma arc. They exit the nozzle at almost the speed of sound and also reach temperatures of more than 13,000 degrees centigrade, hot enough to melt any known metal to mankind. Because of this, the torch is always cooled by circulating water through the handle. A very big advantage of this welding
is that it can also be used to cut metal with very minor changes to the torch design. The shielding gas is replaced with an oxygen blast, which is used to chip away any metal oxides formed during the cutting process. The final cut is very clean without any unnecessary chipping. Although this method was developed way back in the 1960s, it is not widespread. The main reason being the high cost of the welding equipment. The torch also needs to be made with special provisions for water cooling due to the extremely high temperatures of the plasma. This makes it rather difficult to manufacture and ends up driving its cost up. That's it for today's video, guys. We'll meet again in the next one. Until then, bye. Nah, jadi video tadi merupakan penjelasan mengenai plasma arc welding dan contoh proses pengelasannya. Plasma. Nah, untuk berikutnya akan membahas mengenai yang tadi kan non-consumable electrode, kemudian yang sekarang akan membahas mengenai consumable electrode. Contoh dari consumable electrode ini, yang pertama ada SMAW atau Seal Metal Arc Welding. SMAW ini merupakan salah satu jenis pengelasan yang tua yang sederhana dalam proses penyambungan. Nah, sekitar dari 50% dari seluruh industri las dilakukan oleh proses ini. Panas yang dihasilkan pada pengelasan ini berasal dari unsur listrik yang timbul dari menempelnya benda kerja dengan elektroda. Biasanya SMAW ini digunakan di konstruksi umum, galangan kapal, pipa, dan pekerjaan untuk pemeliharaan. Kemudian SMAW ini cocok untuk benda kerja dengan ketebalan 3-19 mm. Nah, di sini ada terdapat sebuah video yang akan menjelaskan mengenai SMAW itu sendiri. What is stick welding? Stick welding is an electric arc Jadi welding SMAW process ini that uses juga rod-shaped dikenal dengan metal stick electrodes welding. that are covered with a flux material. The American Welding Society calls this process shielded metal arc welding, or SMAW. You may also hear this process called manual metal arc welding, or MMA welding. Some people refer to this process simply as arc welding, but shielded metal arc welding, or stick welding, is just one of many types of arc welding. In stick welding, an electric current flows through a metal electrode or stick. An arc forms between the end of this electrode and the workpiece. The arc melts both the metal in the rod and the metal in the pieces to be joined. The metal from the electrode is ejected into a molten weld pool and mixes or coalesces with the workpiece. The metal in the workpiece is called the base metal, and the metal added to the joint from the electrode is called filler metal. Stick welding always adds filler metal to the joint. Because the electrode is constantly melting away and becoming part of the welded structure, stick welding is known as a consumable electrode process. As the electrode is heated by the arc, some of the covering of the electrode releases protective gases that shield the weld and help stabilize the arc. The remaining covering melts and covers the molten weld pool with a protective slag layer. This slag layer protects and helps shape the weld as it solidifies, but it must be removed when the weld is cool. Since the gases generated by the flux covering are able to completely protect the molten weld, there is no need for other shielding equipment such as high-pressure gas cylinders, regulators, or hoses. Compared to other welding processes, stick welding equipment is often very simple. Sometimes the only controls on the machine are current and polarity. Many important welding variables come from how the person doing the welding positions and moves the electrode. For this reason, the quality of welds produced by this process depends greatly on operator skill. In stick welding, 2 insulated wires are connected to the welding machine. One lead goes to a clamp, which is connected to the work. This is called the work lead. The other wire goes to an electrode holder. The uncovered or grip end of the electrode is placed into the electrode holder. The polarity of the welding setup refers to how the electricity flows from the machine to the workpiece and back. The current will either be AC or DC. In AC, or alternating current,
The direction of the flow of the electricity changes directions many times every second. Direct current, or DC, is like the flow of electricity from a car battery. One lead is always positive and the other is always negative. DC can be set up two ways in stick welding. One way to connect DC is DCEN, or DC electrode negative, which is often called straight polarity. In DCEN, the electrode is connected to the negative terminal and the work is connected to the positive. Nah, jadi itu merupakan proses dari SMAW. What is Nah, selanjutnya ada GMAW atau Gas Metal Arc Welding yang merupakan contoh dari consumable electromechanical. Nah, dalam GMAW ini, pengelasan ini dikembangkan pada tahun 1950-an dan sebelumnya disebut dengan MIG atau Metal Inert Gas. Daerah lasan terlindungi oleh lapisan atmosfer argon, helium, karbon dioksida, atau campuran berbagai gas lainnya. Nah, kawat terbuka habis dipakai secara otomatis melalui nozzle ke dalam busur las dengan wire feed drive motor. Nah, di sini ada video yang akan menjelaskan mengenai bagian-bagian apa saja yang ada di dalam GMAW itu sendiri. Video ini merupakan video yang saya ambil dari YouTube. Semangat pagi! Anak-anak saya, pada penjelasan pertemuan pertama ini, Bapak akan menjelaskan dulu beberapa bagian dari mesin las yang kita sebut dengan GMAW. Di GMAW itu ada dua yang kita praktekkan di sekolah kita, ada MIG, ada MAG. Perbedaannya tidak banyak. Bedanya MIG dengan MAG itu hanya di di gas pelindungnya. Nanti kita ada yang bisa pakai argon dan ada yang pakai CO. Nanti tergantung kebutuhan kita mau ngelas untuk apa. Baik, pertanyaan pertama adalah setelah kita pastikan instalasi dari mesin lasnya sendiri, instalasi dari listriknya, dan juga jangan lupa instalasi dari gas pelindungnya. Setelah ini semua terinstalasi, ada yang perlu kita kenalkan, yaitu dari sisi torch. Nah, torch ini ada bagiannya, ya. Ini sebenarnya bisa kita buka juga. Seperti ini, mungkin nggak ini ya, seperti ini. Nah, ini nanti tujuannya adalah fungsi dari torch ini, dari selangnya ini semua adalah untuk saluran dari atau jalur dari wire-nya sendiri, dan juga untuk gas pendinginnya. Kita pastikan kalau kita buka harus dikunci sampai rapat. Oke, dalam kalau kita pertama kali, kalau misalnya wire-nya habis, kita setelah buka dari sini, disetting dari sini, masukkan. Kadang-kadang didorong di sini tidak langsung masuk di lubangnya karena memang kecil. Nah, karena itu bisa ditarik ini sedikit, didorong, baru pasang lagi. Terus kita gerakkan sampai nanti wire-nya ini bisa keluar. Kadang-kadang di bagian dari ujung daripada torch ini kadang-kadang ada nyangkut juga, yaitu di ujung tip biasanya.
Nih seperti ini. Jadi kalau pas baru keluar itu, kalau dia nggak langsung keluar sampai di sini, ini keluarkan aja dulu, tarik. Kalau macet, bisa kita potong dengan tang. Lalu nanti kita masukkan, kita dorong sampai dia keluar dari ujung tipnya. Kalau ada keluar, ini kita kembalikan, kita kunci. Baru sudah digunakan. Sebenarnya ini kalau ini agak error sedikit, sebenarnya yang perlu kita ganti adalah ujung tip yang ini aja. Nah, ujung tip ini ada ukurannya, sesuai dengan ukuran dari diameter wire ini. Ya, nanti kita sesuaikan. Kita mau pakai tip yang berapa? 1,2. Berarti kita pakai wirenya yang 1,2 juga. Jangan sampai menggunakan tip yang lebih kecil dari ukuran wire, tentu tidak akan lewat. Sebaliknya, kalau tipnya kita pakai, ujung tipnya kita pakai yang besar, misalnya 1,2. Ternyata kita hanya menggunakan yang 0,8. Nanti ujung tipnya akan longgar. Ini juga bisa mempengaruhi hasil dari pengelasan. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi dan tetap semangat. Jadi itu merupakan sebuah video yang menjelaskan mengenai masalah apa yang biasa terjadi pada pengelasan GTAW. Kemudian video tadi juga menjelaskan bagian-bagian dari GTAW itu sendiri, GMAW itu sendiri maksudnya. Nah, untuk selanjutnya ada elektroda for arc welding. Klasifikasi elektroda biasanya ada kekuatan logam las yang diendapkan, kemudian meliputi arus listrik, dan meliputi jenis lapisan elektroda itu sendiri. Nah, biasanya elektroda ini terbuat dari oksida karbonat, fluorida, paduan logam, dan selulosa. Fungsi dasar dari elektroda ini adalah untuk menstabilkan musuh listrik, menghasilkan gas sebagai pelindung terhadap atmosfer sekitarnya, kemudian bertindak sebagai flux untuk melindungi lasan terhadap oksidasi. Nah, itu merupakan fungsi dasar pada elektroda. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.